Altså, du kan enten gå i kirke, eller så kan du gå til fodbold. Det er det, som det omhandler for drengebørn i Brasilien. Der er en grund til, at de har vundet verdensmesterskabet så mange gange. Der er en grund til, at mange af verdens bedste fodboldspillere kommer fra Brasilien. Alle spiller fodbold i Brasilien stort set, og det er jo en industri derovre. Det er jo sådan lidt tilfældigt. Vi er jo opsøgende, vi skyder på mål. Og lige pludselig, jamen så kører det der brasilianske eventyr. Paulinho! Bromado. Udmærket af Junior Bromado, og så sparker han. Evander trykker til, og det er et kongemål! Mit navn det er Andreas Knudsen. Det er altså mit borgerlige efternavn, men jeg har haft brasiliansk fodbold i blodet siden 1982, hvor jeg første gang fik lov til at se det brasilianske fodboldlandshold spille en stor turnering, altså VM i 1982 i Spanien. Hvis jeg skal prale af mig selv, så vil jeg sige, at der er måske 3-4-5 mennesker, der virkelig har fingeren på pulsen, hvad brasiliansk fodbold angår, altså danskere. Og der er jeg i hvert fald en af dem. Jeg har en podcast, der hedder Brasserbold. Jeg følger landsholdet, jeg følger klubholdene, og så kigger jeg også lidt på nogle af de spillere, som spiller i Europa, og så særdeleshed i Danmark. Så hvis man møder mig på gaden og spørger, hvordan gik det for Flamengo og Corinthians i sidste uge, så lover jeg, at jeg har et svar parat. Brasiliansk kultur, hvis man skal beskrive det, det er ikke noget, man gør lige med 10 ord, men den er elskelig, og den har mange huller. men på den måde, at man som dansker har svært ved at forstå, at man ikke kan overholde tidspunkter, og alt det er meget løst. Men vi skal også sige, at mit syn på den brasilianske kultur, den stammer fra Rio. I det sydlige Brasilien, der er det mere stringent, og der er man sådan mere europæisk orienteret, der mange, der vil sige. Og oppe i den østlige Brasilien, der skulle det næsten være endnu værre, end man har i Rio. Men der er mange, der siger, at italienere og den måde, man opfører sig på i trafikken osv., det er Brasilien light. Fordi når man kører i Brasilien mange steder, så kører man med en arm ud af vinduet, fordi man skal lige signalere til ham ved siden af, hvis jeg gerne skal flette ind eller dreje ud osv. osv. Og der er altid en måde at få tingene til at fungere på, og det kan som sådan en dansker godt være irriterende, at det hele lidt sådan skal være lidt løsluppen. Personligt, der har jeg været ude for den her klassiker mange gange, at når man i Brasilien bliver inviteret til fest klokken 7, så dukker man jo op klokken 7, og så bliver døren åbnet, og så spørger verden, hvad laver du her? Det var klokken 7. Ja, men gæsterne kommer først klokken 9. Og så ser man, at der ikke er lavet mad, og konen er gået i bad, fordi nu skulle de til at gøre klar. Fordi det hele på visse punkter er mere flydende. Man kan jo ikke generalisere i så stort land, men man skal passe på derovre. Altså, det er ikke ufarligt at være i Brasilien. Jeg kan fortælle dig, at da jeg var derovre, der var vi faktisk ude en aften med taxa, og der kører vi i taxaen hjem. Kom vi hen til et sted, hvor der er rødt lys. Vi kommer i anden overhalingsbane, og der holder så en bil for rødt henne i første overhalingsbane, og heldigvis så bliver det grønt, inden vi kommer derhen, så vi glider over, men den bil, der holdt inde på højre side, der var blevet holdt an med pistoler, hvor de så tager alle værdier, og de siger også, at de tager bilen, og så bliver den kørt ind i faveloen og lavet om til reservedele, så man skal virkelig passe på derovre. Du skal ikke bare gå hvor som helst. Brasilianerne kommer med en lidt anden fodboldindstilling, end måske mange danskere er klar over. Brasilianerne, de har det der rytme og samba i blodet, så derfor kan man godt lide at lige give den lidt ekstra på bling-bling-faktoren, når man står på banen, fordi man vil yde sit bedste, og nogle gange så vil man også yde sit bedste på en flot måde. Hvem husker ikke VM i 98, Danmark-Brasilien? En Roberto Carlos bundrutineret spiller skal lige have bolden væk, og laver et tåbeligt saksespark i eget straffesparkspil, hvorefter Brian Laudrup opnår på bolden, og så scorer han. Det er bare indbegrebet af den brasilianske sjæl.
Vi har jo nogle fordomme i Danmark omkring brasilianere, at de er ikke så seriøse, og de er lidt mere laissez-faire, og de vil gerne spille hæl og tog og så videre. Sådan var det egentlig de første gange, jeg var derovre, men fakta det er, at der skete faktisk en stor ændring, da Tyskland slår Brasilien var stort ved VM. Der tror jeg, de tager deres fodboldstil og fodboldkultur op til revision, og førhen var brasilianske spillere, de var meget envejsspillere, men nu skal jeg så sandelig lov for, at de lærte også at arbejde to veje. Hvis man tager eksempler på, hvor stor fodbolden er i Brasilien. En af mine store helte, Zico, hans søn har aldrig nogensinde på at komme ud af sit fars skygge. Når nogen mødte ham på gaden, så var det ikke ham, der blev snakket om, så var det farmand. I Brasilien, der glemmer man aldrig nogensinde legender. De er jo større end nutidens stjerner faktisk. Og jeg kan fortælle dig, at den ene gang, jeg var i Brasilien, der havde jeg faktisk en af vores legender med for dansk fodbold. Der var derovre sammen med Henning Jensen. Tro mig, alle steder vi kom, der kunne de bare kende Henning Jensen. De bukkede donejet og skrab for ham, fordi han var jo kæmpestor derovre, fordi han har spillet i Real Madrid. Så der kan vi godt lære lidt i dansk fodbold, at den måde, de behandler tidligere stjerner på og så videre, de ryger ikke ud i glemselen. Det er en helt anden kultur, end vi har i Danmark. Når børn bliver født, det er sådan en generalisering det her, men man kan sådan groft sige, at når børn fødes i Brasilien, pigerne de fødes med øreringe på, og drengene de fødes med en fodbold under armen. Længere er den ikke. Det er fodbold, og hvis man spørger enhver brasiliansk dreng, så er deres første fodboldminder, det er det der med at kunne få lov til at stå og jonglere med bolden. Man behøver ikke være god, men det er jo det, man stadigvæk gør. Og jeg tror stadigvæk også, at man tager til Brasilien, så ser man jo stadigvæk mange børn spille fodbold på stranden, på gaden, i stedet for måske at sidde med deres iPad. Men vi skal også huske på, at selvfølgelig, du kan jo altid spille fodbold i Brasilien. Det er jo ikke, fordi det ligger sne, det er jo ikke, selvfølgelig kan det regne. Men vejret er jo næsten altid til, at man lige kan gå ud og hygge sig med vennerne og spille en gang fodbold. Og hver gang man kører forbi dernede et fodboldstadion eller en fodboldbane, så er der altid nogen, der er ude at spille. Og man spiller fuldstændig lige meget, om det er på græs, eller på grus, eller på sten. Bare der er en bold, som man kan spille. We are here today in my house. That's where I'm living now. I've been here for 4 or 5 months, more or less. So that's the place. Evander, han er en ægte carioca. Det er altså dem, der bor i Rio, og han er simpelthen opdraget nærmest med en fodbold i munden. Hans far har rigtig meget med fodbold at gøre i Vasco, og er inde i Vascos inderkreds. Så derfor er Evander, han er opdraget med fodbolden i Rio, og især med den der hjerteklub Vasco, som jeg ved, han stadigvæk holder meget af. Og han er nemlig en rigtig Rio-dreng, der måske til tider kan have sådan lidt tilbagelænet tilskuelse til livet. Og så når man oplever Evander, og han får lov til at frigøre sig lidt og snakke lidt om sin barndom og hvad der er godt ved at være brasilianer, så fornægter det sig bestemt ikke, at han kommer fra Rio. A lot of good memories. Playing football in the streets with friends, just in the streets all day, running around. My mom calling me to eat, and I didn't want to go. So my father was a football player. Also, I think the talent came from home. You know, since I was born, I always liked football. Eu sou Evandro Ferreira e sou empresário de futebol. ¿Hace cuánto tiempo eres agente de fútbol? Eu tenho 23 anos. Vander, desde muito jovem, sempre foi ligado ao futebol, porque eu sou ex-jogador de futebol. Quando ele nasceu, eu já era empresário e a minha casa sempre teve um movimento de jogadores, mas ele também não perdeu a infância dele, que a gente fazia questão de que ele estudou, se divertiu, brincou, a gente sempre viajou e a gente sempre deu muito apoio a ele. Ele sempre foi um garoto tranquilo,
nunca deu problema nenhum pra gente. É garoto especial pra gente, pra mim, pra mãe dele, pra irmã. I arrived in Vasco, my ex-club, when I was 8 years old, and I started playing in a futsal, in the indoor football. So, and then with 10, 11 years old, I started playing also on the field. So the morning school, going to the football on the field, and then at night futsal. So the whole day playing football, even in the school. So it's everything. You know. E teve uma partida que ele fez 8 gols. E assim, com uma facilidade muito grande. E todo mundo que estava nesse jogo viu que, pô, esse aí pode ter talento. E foi aí que a gente começou a se dedicar mais, dar mais atenção para ele. E o Wagner, que é como um irmão dele, né, trabalha comigo desde 16 anos, sempre também incentivou muito, foi um irmão mais velho para ele, né. Wagner jogou 7 anos na Rússia, tem 22 títulos e sempre falou muito bem do Evander. Ele me chamava de pai e falava: pai, olho no Evander, que o Evander vai ser um grande jogador. E a gente... I think I always had a talent for football. Of course, it's important to have the talent, but also even more important to work hard and train to improve what you have. I used to train at home and just in a space that I had in the streets or some field that I could find with my father, and he always said that in the physically exercise or stuff like that, run more than everybody, never take it easy, just do my maximum, and I always had this mentality because he's been talking to me since I started playing football. So. Hvis man tager talentudviklingen i Brasilien, så har alle de store klubber, og Vasco inkluderet, de har deres egen talentskole og deres eget ungdomshold, som man egentlig kalder for et basishold, man skal kalde det jogador de base. Det er altså de der ungdomsakademispillere. Og nogle af de der akademier har rigtig, rigtig dygtige trænere. Det er tidligere landsholdsspillere, det er folk på højeste niveau, som hjælper de her unge spillere til at komme igennem. Og det drejer sig lige så meget om at spille på banen, som at agere sig socialt, fordi i Brasilien, der er det virkelig en jungle for en ung spiller at slå igennem på et tidligt niveau. Folk, der bliver ikke nøset om dem, det er måske nøset, det er måske også et groft ord, men de bliver ikke behandlet på samme måde som hjemme i Danmark, hvor der er en garanti for, at alt skal gå godt, og man sørger for, at de bliver behandlet ordentligt. Men dernede i Brasilien, der er det måske bare lidt et uopdaget land, fordi når man først har de der unge mennesker, så vil alle jo have fat i dem. Og der er jo heller ikke nogen, hvis de kommer til Europa, der siger til dem, måske skulle du passe på din økonomi og vælge rigtigt. Så der er også mange unge spillere, som går ind i en blindgyde. Som barn i Brasilien, så kan man både have nemme kår og svære kår. Det skal vi komme udenom. Alt er jo også afhængigt af, hvor man er født og hvor rige familien er. Men i Brasilien, der er det jo det der med, at man siger, at det er 95% af rigdommene. Og generelt så ser vi jo, at fodbolden er jo vejen ud af fattigdommen for mange af spillerne. En spiller som Romario, han er jo født i ingenting, og se hvad det endte med ham, hvordan han blomstrede op som spiller. Men der findes jo børn i alle forskellige klasser, men den der drømmehistorie om Pelé for eksempel, der voksede op for ingenting og blev verdensstjerne, det er jo den, der bliver dyrket mest. Vi kan jo lide den der gode historie om den fattige spiller. Der kommer nogen, som måske har et større behov for at vinde og slå igennem end så mange andre. What I told many people is my life is not so easy when I started to be a football player. When I was 12 years old, my mother and my father didn't have a lot of money to pay the tickets of not the flight, but the flight was impossible. But in the boss, they started to sell some things at home, you know, like bicycle and a lot of things to start to buy my tickets. So that time was a little bit tough.
my mother, she have a salon, and then when I saw her, like she was like pray, she was doing a lot of stuff, and then I was curious to know why she pray like that. She was say to the God like, God, can you protect my house? It was because of the rain. If they come a lot of water inside my old house, and then this has happened like 2 times, 3 times. Then she lost a lot of things. And then one day, I saw her again pray again, and then I just come to her and say like, hey mom, look, I'll be a professional player, and then look, I give you some really good house for your life. Then my dreams come true to give to her a house. And then I said to her like, look, and then you don't need to pray anymore about that. You can pray to other things, but not pray anymore when the rains come. So it was good. What is your city called? Brumado. Like my state called Bahia, and then where I played before was Cruzeiro. So there they are used to call me like Bahia because it's from my state. And then I come to the state, they call Bahia. So they cannot call me Bahia there. So they just can call me like Junior. And then they have like many juniors in the team. I don't know, maybe 5, 4 around that. And then I remember always when he screamed the name Junior, like all the guys turn around their head, no, like so. And then he was get tired, I think, and they say, what's up? And then he said like, hey, look, where are you from? I say, I'm from Brumado. Why? And then he's like, okay, your nickname is now Brumado. And then it's Brumado now, and then I'm pleased to have that name in my back. This is really nice. Junior Brumado, han er jo ikke født med en far, der var agent, men han skulle kæmpe sig mere vej op igennem fodbolden i Bahia. Og Bahia er også en stat, som er, måske, de har knap så mange penge, som de har nede i det sydlige Brasilien. Så der har måske været mere fight, for at han skulle frem. When you are young in Brazil, it's not too easy. Bad decision in my life. Always angry, always mad when I was young. It's because where I come from, I have to know to defend myself. And then in my old street, I defend myself with fight all the time. So we have fight in the street. I think I have fight there, I think like 10, 12 times, I don't know, maybe more. And then after some years I learned. So Brazil is a country that we have a lot of issues, a lot of problems, and thousands of bad things, but of course we have thousands of good things as well. But I know people that their lives are completely a mess, but they always have a reason to smile. Paulinho, it means little Paulo, you know. Inho means, in the name of your name, means little. You know, my real name is Paulo, Paulo Victor, but my father is also called Paulo. So when we used to walk together, they used to say, okay, it's Paulo and Paulinho, you know, what means little Paulo. But then, okay, it should stop when I grew up, but people didn't stop, so I think I'll be Paulinho forever. I'm from São Paulo. It's one of the biggest cities in Brazil. We have around 12 million people. So I used to live with the traffic, cars and people everywhere. Levestandarden i Brasilien, den er, det er dag og nat. Det er de rige, de bor i fæstninger og bliver fløjet ind fra det sydlige Rio, så er Rio igen, til byen i helikopter og kører rundt i store biler. Og så kan man næsten bo ved siden af nogen, der ikke har råd til at få mad på bordet. Og meget rigdom er jo det system, der har været dernede i Brasilien, som sørger for, at de rige bliver rigere, og de fattige bliver fattigere. Many of people in Brazil want to be like a football player, a singer or an actor, because they know that, okay,
that's the way to have a good life. Otherwise, it's hard to be like a doctor, a dentist, or a lawyer, or whatever, if you cannot afford to pay the university. So that's one thing that I think it's nice in Denmark. You need your brain. You need to be focused on your dream and then chase it. Then you can achieve. So that's one thing that I think it's nice. He's got to live up to the role as main man in FC Midtjylland, Mr. Matthew Benham. Matthew, please rise. Benham kommer jo ind i 2014, og der prøver vi også forskellige ting. Vi er i USA, vi er i Brasilien, vi er flere lande i Afrika for at se, jamen skal vi ud over Nigeria, som vi har været blevet dygtige til, og vi kan se, at vi har en konkurrencefordel på, at vi er gode til at integrere de her nigerianer. Kan vi så finde 1 eller 2 eller 3 lande med, og der prøver vi forskellige ting. Jeg tror, Ørk og mig var derude i 2002-3 stykker første gang, og så har jeg været sådan jævnligt. Og der kan jeg huske alle de der talenter, jeg så derude, og alle de gode fodboldspillere, der var derude, og den der passion, og så kunne man bare mærke, hvor meget de ville fodbold. Men også hvor svært det var at blive enig med dem. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har taget hjem fra Brasilien og tænkt, nu køber vi ham der, det er helt perfekt. Og så når vi er kommet hjem, så har vi ikke kunnet løse aftalen. Vi har ikke kendt mekanismerne, fordi det er en helt anden måde at handle og købe fodboldspillere på derude. Og der skal man kende den brasilianske kultur. Og der vil jeg sige, at det var svært for os de første år, hvor det jo stort set ikke lykkedes, selvom vi var derude nogle gange og så mange dygtige fodboldspillere. Jeg hedder Christian Kjær, og til dagligt arbejder jeg som Head of Scandinavian Scouting and Sports Law i Midtjylland. Scouting er jo først og fremmest at identificere og rekruttere de spillere, som vi har brug for at supplere truppen med i forhold til vores egne talenter. Du kan sige, at vi har vores data, som vi jo får fra SmartOdds, hvor vi har data på stort set alle ligaer i hele verden. Det er det ene spor, og det andet spor, det er jo vores scouts, der til dagligt sidder og ser rigtig mange kampe fra de brasilianske ligaer, og så har vi jo hele netværket af agenter og klubber og så videre. Så det er jo et sammensurium af de 3 ting, der er vores scouting-disciplin i hverdagen. Det brasilianske marked er forskelligt på flere parametre, men for eksempel så er det jo sådan, og har været tidligere også, at i Brasilien, der klubberne er jo mange gange offentligt ejet eller offentligt finansieret, fordi man har haft udelukket private investorer, og det betyder, at præsidenterne er på valg, og de er på valg hver 4. år eller hver 5. år. Og det betyder jo, at du kan godt have præsidenter, der har brug for at få et hold, der vinder, fordi han skal genvælges. Og det parameter gør, at markedsværdien på det brasilianske marked for eksempel kan fluktuere meget mere, end vi er vant til, at i et vindue koster en spiller 10 millioner euro, og i det næste vindue, der er der en klækkelig rabat på samme spiller. Og det brasilianske marked er lidt mere, der er fætter og kusiner, der også er en del af, de ejer 5%, og der ejer 10%, og når man sådan regner alle de der procenter sammen med folk, der ejer og spiller i Brasilien, så ender man hurtigt på 150 eller 200%, der skal have penge. Og der er de også lidt mere emotionelle. Jeg vil sige, at nogle af de forhandlinger, vi har haft, de er gået på de høje toner, og der skal man som dansker lige vende sig til, at så kan man godt være gode venner bagefter, det er bare en del af forhandlingen, så der har vi heldigvis fået rigtig god hjælp af blandt andet Evandro og de folk omkring ham og de agenter, som vi har lært at kende. Så da vi starter med at kigge på den her case her, så er det jo fordi, at Evander, han kommer jo tidligt ind på holdet i Vasco, er 10'er på det brasilianske U17-landshold, der spiller VM, er på vej til Chelsea, Real Madrid, men lykkes ikke i forhold til skiftet. Men det er langt i vejen, fordi at han skal ind og spille som 10'er på Vasco da Gamas første hold, og kommer også ind og får kampene. Men det er tidligt at skal ind og præstere på i Brasilien stort hold. Og da han ikke som 17-årig, 18-årig leverer, så kommer han under et voldsomt tryk fra tilskuerne. Presset var for hårdt. Han fik for
for store slag af tilhængerne, og det gør, at han simpelthen ikke kan præstere. Evander é um jogador que vinha de Vasco da Gama, né? E lo tinha aí como la promessa de Vasco. Depois que chegou em profissional, teve pouco de dificuldade e aí chegou Midtjylland. Evander, han bliver sendt rundt til os i transfervinduet, hvor forskellige agenter egentlig sender ham, og jeg tror, der er mange af os, der sådan, jeg sender bare min videre. Det er sådan, der er nogen, der grovsorterer i spillerne og kigger ind i det. Men Rasmus opfanger den og siger, at han er spændende, og så bliver det diskuteret igennem, og så får vi lavet en lejeaftale. Og det er jo første gang, at vi egentlig får lavet en aftale med en brasilianer. Na minha visão de empresário, eu sabia que em qualquer lugar que Evander chegasse na Europa, que tivesse alguma estrutura, ele ia sobressair, né? I was training, and then when I got home after training, my father came with the news saying that there was a club from Denmark they were interested in me, and then I see Midtjylland. I could see at that time on TV they playing against Manchester in the Europe League, and then I had something in mind about the team, but I didn't know about the club and how was the things here. Og lige pludselig, jamen så kører det der brasilianske eventyr. Det er jo sådan lidt tilfældigt, der starter det. Ikke at vi er opsøgende, vi skyder på mål, men det der med Evander den første, Evandro, og så de agenter der omkring det. Men det startede der 2018 med lidt tilfældigt, hvor vi skød på mål og fik Evander op som den første. Altså dengang Evander han skulle skifte fra Vasco til FC Midtjylland, så var det altså lidt en bombe, der blev sprunget. At der kom sådan et stort, relativt household name til Danmark, det var en kæmpe overraskelse. For FC Midtjylland var det måske også lidt et guldæg at få i hatten. Og det gav også ringe i den brasilianske presse, for eksempel hos Vascos radiostation og Vasco TV, der blev der snakket om det. Samt også i de store aviser i Rio, der blev der skrevet om det både på nettet og på den trykte presse. Det var virkelig en stor ting. Og ind med brasilianske Evander, han er kommet fra Vasco da Gama i Brasilien. Og nu altså i kolde egne, og det er et par meget gode første touch. Yeah, I remember that it's very different from Brazil. It was hard for me because I was the only one Brazilian here, and at the time, the players, all the staff, they did everything they could to help me. So it became easier when you have people like that, and also the club is like a family club, so it helps a lot. When I come first time here to Denmark to see the team, FC Midtjylland, they want to help me to try to learn English, to try to make me like at home. How can I say to Midtjylland is like my second home, you know. Is the team make me like be like part of the family. I think this is nice. Yeah, the first days was really to adapt to the new club, to new teammates. At that time, my English was not that good, so every time I need to go to Evander and say, "Oh, what's going on? What's going on?" And I remember that Junior was also not good, and I said to him, "Okay, you are 6 months here, then you don't speak English." And I remember that we started to do classes together. Alle mennesker, også brasilianere, alle mennesker, de skal have det godt omkring sig, de skal have de rigtige mennesker omkring sig, de skal føle sig trygge og have tillid til omgivelserne. Og det er først den dag, man gør det, at man kan performe 200%. Så for mig er integrationen sindssygt vigtig. Der har vi rigtig mange dygtige folk, plejefamilier, der hjælper til, danskere, der har brasiliansk baggrund, der hjælper til. Og de er vigtige for, at spillerne, brasilianerne, føler sig trygge og på den måde kan performe 100%. Og det gælder uanset om det er fodboldspiller, eller det er på kontoret, eller det er en akademispiller. Så skal man have noget tryghed for at kunne klare sig, og derfor er integrationen vigtig. This is what we need to do. We need to interact, we need to do things together. So let's have a good evening, let's sit together, let's interact,
in many ways, I think this is the most important part. Okay, so have a good evening. Der har altid været udlænding i Midtjylland. Så på den måde der, så er det jo noget, som både truppen og trænerne og klubben har været vant til. Vi ved, hvor vigtigt det sociale er for vores setup. Fordi det der med at interagere med hinanden, man kender hinanden, det er vigtigt for os. Og det er det i høj grad for de fleste af vores unge mennesker fra Brasilien. De har deres familie heroppe, enten kone, kærester, børn, forældre. Og der prøver vi også på at sætte dem i kontekst til resten af FCM-familien. De passer perfekt til Midtjylland, og de passer perfekt til det med at være en familieklub. Altså, jeg elsker, når vi sidder inde på stadion efter kamp, og så man ser, at brasilianerne sidder med deres fætre, kusiner, far og mor og kærester, og der er bare et leben, altså det kan vi lære os af danskere, de er jo meget sindssygt socialt sammen, og jeg håber en dag, at vi kan holde et rigtig brasiliansk afterparty med grill og barbecue og hygge, fordi det har overrasket mig, hvor varme mennesker de er, hvor meget de går op i og så hygge sig. Og der tror jeg, vi er i gang med at blive bedre og bedre til at forstå hinandens kultur. Og der har specielt de 3 første været rigtig gode til at lære os, hvordan man også skal forstå brasilianer. Men de har også været gode til at integrere sig i det skandinaviske. Så der. Evander. Hold nu op. Et mål fra distancen der fra Evander. Jamen, jeg har set Evanders rejse som mest opadgående, for han kom første dag, hvor forventningerne ikke var specielt store. Folk fik hurtigt en fornemmelse, at han kunne noget ud over det sædvanlige. Evander. Og drejer rundt. Det brasiliansk detalje af Evander. Det kan ikke gøres meget pænere. Jeg har spurgt ham, hvordan han passer så godt på bolden, og han har et helt fantastisk spark. Evander trykker til, og det er et kongemål af Evander, der blomstrer i den danske forårskulde. Det er jo magisk. Hvordan så han den aflevering? Hvordan laver han det skud? Hvordan holder han fast i den bold der? Hvordan kommer han ud af den telefonboks med modstanderen? Så det har været en udvikling, der har været opadgående med nogle få bump på vejen fra en lille dreng, der var lidt mere indelukket til i dag, den smilende og ham, der også tager stort ansvar, både på og uden for banen. O Evander evoluiu em vários aspectos, né? Aqui aprendeu muito, principalmente na intensidade, na dinâmica do jogo, taticamente, conviver com jogadores de outros países, com frio, com idioma. Então, eu vejo hoje muito mais preparado do que estava 2 ou 3 anos atrás. En grund til, at vi arbejder på at få Evander solgt, det er, at han har fortjent det. Han har været her i 4,5 år. Han har præsteret rigtig, rigtig godt. Han har fortjent og har også evnerne. Holdet har jo udviklet sig, og Evander har udviklet sig. Så der har han jo været med til at hæve vores niveau. Og det er jo, at når man kommer ind og spiller fast i Europa, det er ikke så nemt. Den integration, som han har været igennem, den er lykkes, og det har så gjort, at andre spillere har kunne tage den her vej. Og det er jo både brasilianer, men det er lige så andre udlændinge også fra Sydamerika. Nu her senest med Emiliano, som vi så kan udvikle og så også sælge videre. Vi skal også understøtte det arbejde, som vi er sat i gang i Sydamerika og i Brasilien, for at kunne fortælle den historie, også med en stor form for troværdighed.
Yeah, basically it's the last day here, so just here to watching the training, say goodbye to everybody, and be traveling home tomorrow. Yeah, there has been a lot of good moments, a lot of highlights coming to my mind. So I'm in that feelings, you know. It's crazy. 4 years, long time. Don't cry. Is it over? Almost. Is it your last day now? Are you not? Huh? In today or tomorrow as well? No, tomorrow morning I'll be traveling. Yeah? Yeah. All the best. Yeah? All the best over there, man. Show the States, be the new star. If I go to the States, I will call you, okay? Oh, of course, you're gonna come. Okay, my friend, come. Then you, me and Luigi, huh? Yeah, of course. All the time. I break everything with me. Good luck, my friend. It's been a pleasure. It's my pleasure. Take care, okay? Take care. You come to Brazil is very short. What's up, brother? I think Michelin has one more fan, huh? And I think all my family as well. They are big fan of Michelin. They are very grateful for what the club has done with me, so I'll be following whatever or all over the world, Michelin. Hoje, o Michelin é muito conhecido no Brasil em relação a todos os jogadores que vieram brasileiros. Evander, dessa nova safra, foi o primeiro a chegar aqui, né? Depois veio o Brumado, Paulinho, enfim. Eu acho que hoje o Michelin já tem um mercado brasileiro aberto e eu não tenho dúvida que foi uma escolha certa para o Evander. There's one player today, unfortunately, we need to say goodbye to, and I think all of you know who it is. It's of course Mr. Holyfield, Evander, over there. You have meant a lot on the pitch, everybody can see. Off the pitch, everybody over here can see. And I think everybody who can see football players, they can see when you're on the pitch, it's magic. Thank you, Evander. Thank you for everything. And I wish you all the best in your career. It's hard to say, coming from Brazil, big country, coming to Denmark, not knowing about anything. It's just a challenge for me. And thank God I could do very well in this club. Open the door for even more Brazilians to come. The way that you guys received me here in the club, being part of this process, making the club grow. All you guys, everything you guys has done for me was amazing. It's not easy. All the Brazilians here know how hard it is. Stay away from the family, stay away from your home country. You know, you have to show the world who you are. And when I came to Michelin, I was a little bit disappointed in myself because I couldn't show who I am in Brazil. And I could change this a little bit playing here with the opportunity that you guys gave me. And that's why I'm on my sense now, because it's just come a move in my mind with all the things that happened with me in Brazil. And now the opportunity to play big tournament in here, win a lot of championship, score a lot of goals, be on my best performance in here. I feel so grateful and I feel so thankful because all the help you guys gave me, it was so necessary for me. Everybody knows here that I had hard moments in here, but
we had most of the times happy moments with titles, with winning games, a lot of hard games that we could win in the end. That's the most nice way to win. And it could show that how family is the club. I want to thank you all. Of course, I'll be following you guys. I just have to follow my dreams right now. I know that I have so much more to give, and it doesn't stop here. So I want to thank you, all of you, one more time for these past 4 years, and I hope the best for y'all as well. Being the first Brazilian and do the things that I've done, there's no words that can describe what I'm feeling. I hope they can remember for the things that I have done my whole career, the goals, the skills, the magical things. Is a club who I'll save in my memory for the whole life. My friend. Thank you. I'll miss the 1-2 with you. Take care. 5:15 la pelea. Good boy. See you, man. Take care, man. See you, bro. Yeah, for you too. See you in America. Yeah. 5 years. 5 years. Take care, man. Nos vemos, hermano. Cuídate mucho, Cuídate. Tú también. Vamos. Little ball. See you, bro. Bro, amigo. Take care, man. You too. My big friend. Bye. And good luck for you. Thanks. I'm happy to know you. Thanks. I wish you the best of luck. Thanks so much. I appreciate for everything you've done for me. Yes. Yep. You too. Thank you. You give a good kick. Yes. 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 See you on your television. Yeah, of course. Thank you. Bye bye. Last sign. Se puede ver, tú quieres más, echa pa' acá, te quiero ver bailar. Se puede ver, que no temas nada, ¿de pa' qué? Si tú te tiras, yo me tiro, tiro, tiro.